हेलो दोस्तला अस्सलाम वालेकुम। जेरा सोलपारा तक लेकर देवीगंज तक जेरा सड़क बंज है रोड डा पूरा रोड डा बनाए या नहीं बनाए की फायदा आखिर। एरा पब्लिक लग तुम पागल बना छन घुराए फिराए यानी कि इलेक्शन टाइम चलो छे उना पब्लिक लग दाखा छन ते नी हमा काम करछी नेताला तुमागी लग नेता होना नी होना एक बराबर छे। तुमागिला तो नेता ना है तुम्हा दालाल ला गोडला इला गोडला हमारे की गोवालपाड़ा दालाल ला बोठेगा इला नेताला दे छे 75% पैसा या খাচাতে 25% পব্লিক দেখা আছে খালি তে নিয়ে হামা এখান কাম করছি ওখান কাম করছি। अरे भैला तुम्हा করলে या नहीं করলে ওলা कोई फायदा नहीं। आज तक 10 साल तक पूरा सड़क छे कोई देखो ढुलकी मारे देखो तक नहीं जाए। তোমাকে इसलिए कुछ ওলা বানাবে না আশা করে বানাও আশা করে কাম করো। তোমার যদি 50% ওরা पैसा যদি লাগাই দিল তেন তো फिर भी ওরা রোডটা বেরিয়া দেখালতেন যে হিসাবে তোমার বানাছেন ওরা রোডটা মন্ডা তো করছে তখন যে 20% তোমার 20% নি লাগাই না পায় কামত 80% হবে তুমিই খাচে না পায় তেইলা তোমার পব্লিক লাগ তোমার গাদা বানাছেন অসইবার ইলেকশন দেয় গুনা দেখা যাবে ফির তোমার। আর এরা ভিডিওরা হবে তো শেয়ার করে দিবেন ওইলা লোকের লোকুন জেলা লোক পয়সা খাচ্ছে।